कमलपुर हांकरनि सुरमा विधानसभा केन्द्रनि स्वप्ना दास गोबांमारि बुट मानै कप्लाय ओंनानिनो नाहरै बुट अफिस दगलाम फियगजाखा ते लामा लामा हिमै पांदाख्लायजाखा आरोनि बिसिंगनो स्रां सालो सुरमा विधानसभा केन्द्रनि सुरमा मंडल 20 नং बुट अफिस न दगलाम फियगै रिजाखा ओ दगलाम न फियगै रेखा बखास्ते नायकल फांनो खबै सभाधिपति आनंदी सरकार मानजाखा दलाय बखास्ते जुवा मोर्चा तांफां परिटोस चक्रवर्ती परिटोस पालनो खबै आमसाइनि नेता र ओ पान्दाव हाफ्रोनि सालो कथालाय मुं पान्दाबो खलायजाखा चिकन सुरमा पंचायत खरकसा बारजा मानजाक सुकुमार दास ने दुइदल मंबाय 12 नुखंनि 35 बरक सीपीआई मियाकारै बीजेपी ও हाफलाय फायखा জয়তো আমি অবশ্যই ভাবি কারণ সাধারণ মানুষের যে ভালোবাসা আমি পাচ্ছি সেই ভালোবাসা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে জয় আমার অবশ্যই ভাবি কারণ আমি 23 তারিখের আগেই আমি জয় সম্পূর্ণ আশাবাদী হয়ে গেছি আর প্রতিটা বুথে বুথে যখন আমি যাচ্ছি সেই জায়গাতে পূর্ণ সমর্থন জনতার আশীর্বাদ রয়েছে তার জন্য আমি জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ